In the name of Almighty. Hello and Assalamu alaikum, dear students. हमारे टॉपिक कम्बस्शन एंड फ्लेम को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. डियर स्टूडेंट्स, फ्यूल्स यानी ईंधन के जल जाने पर कई नुकसानदेह प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो हमारी आसपास हवा को आलूदा करते हैं. इसलिए फ्यूल्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल से जो हमारा एनवायरनमेंट है इस पर, माहौल पर बुरे असरात पड़ते हैं. मुख्तलिफ फ्यूल्स के जल जाने पर जैसे कि लकड़ी, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह हवा में अनबर्न्ड यानी अधजले ज़रात, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स छोड़ते हैं जो कि ख़तरनाक पोल्यूटेंट्स हैं, यानी माहौल को ख़राब करने वाले गंदे कीमियावी अज्जा, और ये कई बीमारियों की वजह बनते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ मसलन अस्थमा वगैरह. एंड सेकेंडली, फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कम्बशन से बहुत ख़तरनाक जहरीले गैस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होते हैं. जैसे कि हमने पिछली सबक में भी पढ़ा कि नाकाफ़ी हवा यानी इनसफिशेंट एयर की वजह से फ्यूल्स की इनकम्प्लीट कम्बशन होती है. डियर स्टूडेंट्स, अगर सांस के ज़रिए कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर चला जाए, ये एक इंसान को मार सकता है. तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें किसी ऐसे कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसकी खिड़कियां और दरवाजे बंद हों और अंदर कोल जल रहा हो, अंगूठी जल रही हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होता है जो हलाकत का बाइस बन सकता है. एंड थर्डली, और एक जो इसका हार्मफुल इफेक्ट है वो ये है कि हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. और ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत जिसे हम उर्दू में कहते हैं, इससे दर्जत हरारत में टेम्परेचर में इजाफा होता है जिसकी वजह से पोलर रीजन्स जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं जो साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं, यहाँ पर तेज़ी से बर्फ़ जो है वो पिघलने लगती है ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर. द आइस इन पोलर रीजन्स विल मेल्ट वेरी फास्ट, जिससे हमारे समंदर ओवरफ्लो हो जाते हैं और साहिली इलाकों में, कोस्टल एरियाज़ में, यानी जो इलाके समंदरों के नज़दीक वाक़ा होते हैं, वहाँ सैलाब चढ़ते हैं. कोस्टल एरियाज़ जो निचले हिस्से होते हैं वो पानी के नीचे आ जाती हैं और इस तरह जान व माल इन्हें लाइफ और प्रॉपर्टी का ज़िया होता है, नुकसान होता है. इसी तरह कि कोल, पेट्रोल, डीजल के जलने से, जो हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल वगैरह जलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड पैदा होता है जो हवा में चली जाती है. ये गैस बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होती है, यानी इससे दम घुटती है. बैज़ औक़ात ये डेवास्टेटिंग यानी तबाहकुन साबित होता है. बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द इंजन्स ऑफ व्हीकल्स, जो हमारी रोज़मर्रा की गाड़ियाँ आती हैं, सो ऑल्सो रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एयर. फ्यूल्स के जलने से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पैदा होते हैं वो बारिश में डिज़ोल्व होकर, तहलील होकर एसिड रेन बनाते हैं.
ایسڈ رین ہمارے جنگلوں، پیڑ پودوں، آبی جانوروں، ہمارے ایکویٹک اینیملز ہوتے ہیں، اور بلڈنگوں جیسے کہ تاج محل وغیرہ جیسی سفید ماربل کی عمارتوں کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ سو پیارے بچوں، ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے یہ جانا کہ فیولز کے جل جانے سے کتنے نقصان ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ جتنا یہ فائدہ مند ہے اتنا ہی یہ نقصان دہ بھی ہے، کیونکہ سائنس نے ترقی کی ہے لیکن ایک انسان اس میں پھنس گیا ہے، اس میں ٹریپ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین، سائنسدان، انوویشن کرنے والے لوگ، بلکہ ساری دنیا اس وقت چاہتی ہے کہ متبادل کوئی فیول ایندھن آ جائے، جیسے کہ سولر انرجی، ہماری سورج سے نکلی ہوئی جو انرجی ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، وہ بروئے کار لایا جائے۔ اسی طرح ونڈ انرجی، ہوا سے انرجی جو ملتی ہے وہ بروئے کار لایا جائے، تاکہ کم سے کم پولیوشن، کم سے کم آلودگی دنیا میں پھیلے، بلکہ دنیا سے جو آلودگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح پانی سے انرجی حاصل کی جائے، جو بھی چیزیں سب سے کم نقصان دہ ہو یا بالکل نقصان دہ نہ ہوں وہ بروئے کار لائے جائے، تاکہ ہماری زندگی کو، ہماری جو ہے لیونگ تھنگز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ ہمارے حیوانات ہوں یا پھر پیڑ پودے ہوں، ان میں کم سے کم نقصان پہنچے، بلکہ یہ نقصانات جو ان سے آلودگی سے ہمیں ہوتا ہے، انسانوں کی زندگیوں پر جو اثر انداز ہوتا ہے، پولیوشن کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہے، بلکہ ہمارے پیڑ پودوں میں بھی، میوے دار درختوں میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مختلف قسم کے انفیکشنز ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہم دور رہیں، تو اس کے لیے متبادل جو توانائی کے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہ ڈھونڈے جائیں۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو۔